অ্যাপ্লিকেশনটা দেয় ওনারাই ভালো ভালো দিনগুলো লইয়া ভালো ভালো সময়গুলো লইয়া জায়গা পরবর্তী সময়ে আমরা ভালো সময় দিছে না এই দিছে না আমরা পুলিশের ভুক্তভোগী হয়ে যাই আর কি। জনসভা জনসভা এভয়েড করেছে এটার মধ্যে যখন ইলেকশন ডিক্লেয়ার হয়ে যাবে যত কাছে যাবো তখন তো স্কটিং টোস্টিং করতে তো হইবই, তো ওই টাইমগুলো মেনটেন করতে হইব এবং স্কটিং এর জন্য 3 দিন খাইনি নিকালো খনি বাড়ি গেছে মলে টেলে খাই আটাই চলো আপনা আপনা পিছে মোড় সব গেল না চারটে। তো এত মানে সুন্দর তারা এখানে আর উৎসবের মেজাজে যেদিন ভোটের দিন মানে আমরা যে ডিউটি থাকি ডিউটি দরকারই পড়ে না তারা আসার জন্য আমাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করে। তো আমাদের মেইন টার্গেট হইতেছে যে আমরা আগামী যে 2023 যে ইলেকশন স্টেট অ্যাসেম্বলি ইলেকশন কিভাবে শান্তিপূর্ণভাবে মানে শেষ করা যায়। যেমন হিসাব যেটা কইছে উৎসবের মেজাজে, তো আমার ছোটবেলার একটা কথা এখনো মনে পড়ে, বাবার আঙুল দেখা যেতাম, বাবা এমএলএ দাঁড়াইতো সাজেশন আছে তো আমি প্রশংসা দিতে পারি আমি এসডিপিও তেলিয়ামুড়া তো কল্যাণপুর তেলিয়ামুড়া কাজ করতে পারি সেটাই আমরা কামনা করবো আপনার থেকে। আর কোনো আর পয়েন্ট আমরা যে স্ট্র্যাটেজিতে আমরা কাজ করব আমরা আপনাদের কাছে পারমিশন নিব, আমরা ওই টাইম টেবিলটা আমরা মানে ওইটার সাথে যদি ক্ল্যাশ না আমরা আপনার মিটিং মিছিলে একটা নোটিশ বোর্ড পারমিটেন বলে খুবই ভালো তো বেতনের আদিকাছে না বাইরে থেকে দেখে গেলে কাটা কোন দিকে সিডেল প্রোগ্রাম আছে আর কি। আর আমার রিকোয়েস্ট থাকবে ওইটাই সেটা টাইম 48 আওয়ার্স এট লিস্ট। তো আমি যেটা বলছিলাম যে ইন কেস অফ ইমার্জেন্সি ধরেন হঠাৎ করে একটা মিটিং করবেন আপনারা কেউ ভিআইপি আয়া করতেছে তিনি আসুকমানি উদ্দেশ্য খাই চিনি যে তব 2023 যে स्टेट एसेम्बली इलेक्शन नाय आ इलेक्शन गाहाम गोरों खायै नायथक मोजां रेवै पायनानि बागै जत पार्टी बरनो जों रिंखा और कांग्रेस नि फाय मानजा फायखा आमरा बांगालिनि सीपीएम पार्टी नि ओमफ्राय बीजेपी नि आईपीएफटी नि ताय त्रिपुरा मथानि बरक फायखा जतन और ओमफ्राय और जों कगलाम सालायखा बरक बुजोंनो साका जे पुलिस जाते निरपेक्ष भूमिका नावै डिउटी खाना बागै ओमफ्राय ताय खबर मांहा गाने दाक्ते दाक्ते आरो थानानि बागै हेनि बरक कयखा जोंनो जों आबनो जों सायथकनाय जाते जों पुलिस निरपेक्ष भावे जों सामखायना बागै आबनो चिनि चेष्टा सब समय ताय क्विक प्रेजेंस अंना बागै जेखुनु सिचुएशन जों ओमफ्राय आंबो बरकनो कयखा जाते ओ जे फाइनाल इलेक्शन दंनो नायथखाय मोजांखाय मेला हेके उत्सवनि हेके पायना बागै बरंनो कयखा ओमफ्राय ताय बाजार दिनो स्पेशली कल्याणपुर बाजाराव चिनि आयां बिसिं बिसिं हासुकनि बरक फायो ओमफ्राय विभिन्न जायगानि वानसा सिकाम जतनो फायो बाजाराव ओमफ्राय बाजार बारा जदि कोनो मिटिं मिसिलाव हांखाय सब समय एकटा बखाव किरिमा दङ गन्डगोल दं अंनो तामया ताम अंनो हने किरिमा बाय बरक ताय बाजार बुजु खायबांनाया नगो किफिलि थाङो ओमफ्राय आबनो तामहन आकनो मुइतो नारगै जों बरंनो कयखा पुलिस होते जे बाजार दिनो बाजार बार दिनो कोनो मिटिल मिसिं खायावै बाजार पाइखा हांके सारिक बखा बरंनो खायना बागै के बरक कगनिखा बरक आकनो नारनाय आं एसडीपीओ हिसाबै आबोनि सालेबो कतर सानामुसुगा आं एकजन भारतीय नागरिक हिसाबै सानामुसुगो एसडीपी तो परेसि फायो आं आनि कय मुंखाय ताबो पारा पाराव चिनी स्पेशली तिप्रासा पारा रगताब ता मुनुकजागि दं चित्रहार हनै कैसा चेंगलायो आबोनि उखुलावखाय जान्दी मन्दा थंलायो शेष पर्यन्तखाय बरक पुलिसनो रां चार उरखनै बदनाम खालायै बरक जान्दी मन्दा मुथंलायो बरकनि उद्देश्यखौ एक्चुअली कोनो जान्दी मन्दा चित्रहारनिया बरकाबो चित्रहारनि मुङै जान्दी मन्दा मुथङै निजे निजेनि पकेटनो कामाय खाना बागै बरकाबो खायलायो आं कयनाय पारानि बरगनो सिसावै सिसादि बासादि होननानै कारण आबो समाजनो देरारि दंखाताबो होनका आबोनि लगे लगे उस रायजो चिकिनो थाङो सिग्ला सिग्लेनो थाङो